प्रतिदिन सकाळ हेले मो घर भितर एक नीरव युद्ध आरंभ हो जाए, समय सहित लड़िबार युद्ध। कारण मो हाथ में रही थाए मो परिवार दायित्व। केवल दायित्व नुहे, मो परिवार पई मोर भल पाइबा मध्य। गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। सकाळु सकाळु उठी मुह धोई मु चली आसिली मु लगेइथिबा गछ गुड़ाको किछि पानी देबा पई। एई मध्यरे मो हस्बैंड मध्ये उठी सारिलेनी। आमे दुई जण मिसिकी ब्रश करूछु। ए मध्यरे आम दुई जनक मध्यरे किछि पूर्व विषय किछि आलोचना चलीछि। सेतेबेले सडनली आमर डोर बेल बाजिला। डोरटी खोलिला बेलू मु जानी पारली मु जेप्टोरु किछि ऑर्डर करथिली वेजिटेबल्स आजिर लंच पाई। तापरे मु मोर नित्यकर्म सारी मु चली गली मो झियो को उठेबा पाई। सकाळु सकाळु मो झियो उठिबारे बहुत प्रॉब्लम करे। से सबुबेले गोटे प्रश्न करे, ओहो सबुबेले सकाळे काहेकि स्कूल रहूची। झियो उठी सारी ब्रश करिया पई चली आसीची। आउ एई मध्यरे मु चली गली मोर किचन को। देखंतु आज मो किचन रे कोन बनउची। आज लंच रे मो झियो पई और हस्बैंड को पई वेजिटेबल पुलाव सहित रायता बनउची। आज मु आपनको ये प्रस्तुति प्रणाली जणेबी। वेजिटेबल पुलाव गोटे बहुत सहज रेसिपी और बहुत जल्दी मध्य हो जाए। मु पूर्वरु बासमती चाउलटी आधा घंटा पई भिजेई देइथिली। आउ किछि परिबा को मध्य काटी नेछि। परिबारे मु बीन्स, गाजर, मटर और किछि पियाज, कंचा लंका काटी नेछि। मो पुलावटी आज प्रेसर कुकर रे बनाउची। एथिपई गैस ऑन करी प्रेसर कुकर रे किछि घियो नै नेछि। घियो रे किछि काजू, गोटा काजू पके भाजी नउची। आपण काजू न देले मध्ये चलिबो। सेही घियो रे किछि तेजपत्र, शाही जीरा, गोटा गरम मसला माने दालचीनी, गुजराती, लवंग, अलैच दे भाजी नेबी। आउ से भजारे किछि पियाज आउ दुईटी कंचा लंका मु काटी रखिछि। से कंचा लंका दे भाजी नेबी। आपनक पाखे जदि जावित्री, अनासी फूल, मराठी मका अछि ताहा मध्ये आपण दे परिबे। देखंतु घियो रे भल भाबे पियाज आउ कंचा लंका भाजी हो गलानी। तापर एथिरे मु अदा, रसुण, कंचा लंकार पेस्ट ऐड करबी। अदा, रसुण, कंचा लंकार पेस्ट देला पर टिके भाजी नेबे। सेई मध्यरे मोर झियो डाक छाडिलेनी, मामा मोर यूनिफॉर्म कोठी अछि। एहा केवल आजिर कथा नुहे, मोर नीतिदिनिया कथा। एक पाखरे मो झियोर बैग, बोतल, यूनिफॉर्म, अन्य पाखरे स्वामी का ऑफिस लंच बॉक्स। रोषे घर चूल्हा जलु थाए, मो मनरे दायित्व मध्ये जलु थाए। सकाळर जल्दी जल्दी काम रे मार बा केते आशा लुचि थाए आ केते स्वप्न लुचि थाए यह केवल जने माँ ही बुझी पारिबो। एहा केवल गोटे मार दायित्व न थाए, मार भल पाइबा मध्ये थाए। आपनक सहित कथा हे पियाजटी मध्ये भाजी हो गलानी। एथिरे आमे सब कटा जाइथिबा वेजिटेबल्स ऐड करिबा। आपण जदि चाहिबे एथिरे अन्य किछि वेजिटेबल्स मध्ये ऐड करि परिबे, जेमति कि आलू, फूलकोबी किंबा कैप्सिकम सब ऐड करि परिबे।
ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ବତୁରେ ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଚାଉଳ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଆପଣ ନେବେ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣ ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବୋଲରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ନେବେ ମାପିକି ସେଇ ବୋଲରେ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣ ପାଣି ନେବେ। ଚାଉଳଟି ଆଡ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କିଛି ଲୁଣ ନେଇଯିବେ। ଲୁଣ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନରରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଯେତିକି ଚାଉଳ ସେତିକି ପାଣି ନେଇଯିବେ। ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ କାଜୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାହା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କେଉଡ଼ା ୱାଟର ଆଡ୍ କରିଛି। କେଉଡ଼ା ୱାଟରଟି ଅପସନାଲ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଉପରେ କିଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବି ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହୁଇସିଲଟି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓପେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବେ ହୁଇସିଲଟି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସବୁତକ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଲିଡ୍ଟି ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଲଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଲଉ ଚେକ୍ କରୁଛି। ପଲଉ ବହୁତ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କୁକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପଲଉଟି ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଖାଇବେନି, 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସର୍ଭ କରିବେ। ମୋର ଝିଅର ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ପଲଉଟି ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ପଲଉ ସହିତ କିଛି ରାଇତା ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିଲି, ସେୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଛି। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ରେଡି ହୋଇସାରିଛି। ତାର ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି କୁଣ୍ଡେଇ ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେଇ ନେବି। ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ। ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ନିଜ ଅଫିସ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ୱାଲେଟ୍ ନେଇଛ ତ, ତମେ ଫୋନ୍ ନେଇଛ ତ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଭଳି କରନ୍ତି କି? ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ଏମିତି ହସି ହସି ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋର ଆଜିର ସକାଳ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆଜିର ସକାଳର ବ୍ଲଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ରୂପେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି ରୂପେ କରିବେ। ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।